Hello everyone, welcome to our English lesson. With me, Ahmad Wahyudi, student of English Education Department, Wali Songo State Islamic University. You are curious about our topic, aren't you? That's right, that's our topic. Just like my previous words, we will gonna learn about question tags. So, what is question tags? Let's get started. So, what is question tag? Question tag is a small question form at the end of a statement. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita biasa menyebut question tag dengan akhiran kan pada suatu pernyataan yang diikuti oleh akhiran kan tersebut. Misal, kamu pergi ke Jakarta kan? Nah, kannya itu adalah question tag dalam bahasa Inggris. And we use question tag to confirm or check information. Kita menggunakan question tag pada dua keadaan. Yang pertama, ketika kita tidak tahu kebenaran suatu pernyataan dan kita ingin tahu kebenaran tersebut, atau kedua, hanya ingin menegaskan atau membenarkan bahwa suatu pernyataan tersebut benar. And we use question tag to keep a nice flow in the conversation. Kita bisa menggunakan question tag agar percakapan kita dengan partner atau lawan bicara lebih mengalir. Nah, kita bisa menggunakan question tag untuk mengetahui bahwa seorang speaker adalah native speaker, begitu. Kemudian kita menggunakan question tag to encourage a reply. Kita menggunakan question tag untuk mendorong sebuah jawaban, begitu. And how to make a question tag? Bagaimana cara membuat question tag? So first, state your statement or sentence or main clause and then put the question tag. Jadi pertama, ucapkan kalimat kalian atau pernyataan kalian, kemudian diikuti oleh question tag itu sendiri. So, how question tag is formed? Bagaimana membuat question tag itu sendiri? So, question tag is formed by put the auxiliary verb plus subject pronoun. Jadi caranya taruh auxiliary verb atau kata kerja bantu atau kata kerja utama yang didapat dari main clause, yang didapat dari verb dalam main clause. Kemudian ditambahkan subject dari main clause tersebut. Misalkan, so the example you can see it. He is smart, isn't he? And then he is not smart, is he? So what is the difference? Jadi perbedaannya, yang kalimat pertama pernyataannya adalah kalimat positif. He is smart. It is an affirmative or positive. So, the question tag is negative. Jadi, apabila pernyataannya adalah positif dalam bentuk positif, lalu question tag-nya harus dalam bentuk negatif. Sebaliknya, jika pernyataannya negatif, maka question tag-nya harus positif, seperti pada kalimat kedua. He is not smart. Is he? Bisa dilihat dalam question tag, auxiliary verb-nya adalah is, karena sesuai dengan verb dalam main clause, he is smart. Kemudian diikuti oleh subject pronoun he, karena dalam main clause subjeknya juga he, begitu. And then there are some forms to make a question tags. Jadi ada beberapa bentuk untuk membuat question tag itu sendiri. Dan itu related to the tenses. Ada berhubungan dengan tenses. So, you can see it for some examples. First, it is the form of present simple that the verb is to be. You can see the example. She is Japanese, isn't she? Jadi itu contoh dalam bentuk present simple dengan verb berupa is, berupa to be. Kita bisa bedakan dengan present simple yang menggunakan verb, main verb atau kata kerja utama. Di bawahnya yaitu they live in Surabaya, don't they? Begitu. Jadi apabila verbnya berupa auxiliary verb seperti is, am, are, maka auxiliary verb dalam question tag juga sama menggunakan is seperti pada contoh pertama. Apabila verbnya berupa main verb atau kata kerja utama seperti dalam contoh kedua, live, maka
verb dalam question tag berupa do or does, begitu. Dalam contoh kedua. Kemudian untuk past simple dan past simple untuk yang main verb, kita bisa lihat pada contoh ketiga dan keempat, it was cold last night, wasn't it? Nah, verbnya sama dengan pada main clause, was. Kemudian untuk he went to Bali last year, didn't he? Ini berupa verb to dari do, yaitu did. Karena ini berupa main verb, begitu. Kemudian ada pengecualian untuk verb am, maka question tag-nya bukan am, tapi are not, bukan am not. Misal, I am alright, aren't I? Begitu. Ini untuk pengecualian, the exception. Selanjutnya, untuk contoh present perfect yang menggunakan have or has or had, bisa dilihat, you have met her, haven't you? Ini untuk present perfect. Karena apa? Karena have di sini sebagai auxiliary verb, bukan main verb. Untuk main verb bisa kita lihat untuk contoh berikutnya. You have a car, don't you? Nah, ini present simple karena have di sini sebagai main verb. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa membedakan artinya ya. Untuk yang contoh pertama, you have met her. Ini artinya kamu telah bertemu dengannya. Beda dengan have pada contoh yang selanjutnya, you have a car, kamu memiliki mobil. Jadi have-nya memiliki arti yang berbeda ya, telah dan memiliki. Maka question tag-nya berbeda. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu berupa modal auxiliaries seperti must, will, can, should, etc. Bisa dilihat contohnya, we will start soon, won't we? Maka modal auxiliary-nya sama dengan di main clause, will. Want sendiri adalah kepanjangan dari will not. Bisa bila disingkat adalah won't. Satu lagi, question tag umumnya memang disingkat. Jadi, misal, isn't she, doesn't he, don't they, etc. Bukan is not he, do not they, bukan. Tapi disingkat begitu. And then how to use the question tag? So question tag has two meanings. Jadi kita menggunakan question tag sebenarnya ada dua arti. Apa bedanya dan bagaimana membedakannya? Pertama, kita menggunakan question tag if we are not sure with the statement or we really want to know the truth of the statement. Jadi kita menggunakannya untuk menanyakan suatu pernyataan apabila kita tidak tahu kebenarannya. Contoh, it is cold outside, isn't it? Nah, kita menggunakan contoh ini dengan cara meninggikan intonasi pada question tag. It is cold outside, isn't it? Untuk yang kedua, kita menggunakan question tag ketika kita sudah tahu jawaban dari pernyataannya, tapi kita hanya menegaskan atau meyakinkan bahwa jawaban itu benar. Misal, it is cold outside, isn't it? Nah, bedanya apa? Bedanya pada question tag-nya. Question tag yang kedua ini kita melafalkannya dengan intonasi rendah, datar, bukan tinggi. It is cold outside, isn't it? Ini hanya untuk membenarkan bahwa di luar itu dingin, begitu. Alright, after you learn all the material about the question tags, so then let's get a small exercise. Setelah kalian belajar tentang question tag, mari kita latihan bareng-bareng. Sedikit soal di sini sudah saya persiapkan. Kalian cukup mengisi titik-titik pada soal yang tersedia. So you have to fill the blank of those questions, and I will give you a time for a while to think about it. Okay? Number 1, we are on time. Blah blah blah. What is the correct answer? Right, the correct answer is aren't we? Why? First, the statement is a positive statement, so the question tag should be negative, and then the verb is are, and then the subject is we.
So the correct answer is aren't we. Okay. Number 2. He has not arrived yet. Blah blah blah. The correct answer is has he. Why? First, the statement is negative. Remember, so the question tag is positive. And then the auxiliary verb is has and the subject is he. So the correct answer is has he. Okay. Number 3, she likes apples. Blah blah blah. Okay, the correct answer is doesn't she. Why? The statement is positive, so the question tag should be negative. And then the verb is likes, it is the main verb, so the question tag should be does, because the subject is she. So the correct answer is doesn't she. Alright. Number 4, he read this book yesterday. So what is the correct answer? Okay, the correct answer is didn't he. Why? Look first that there is the word yesterday, so it is the past simple. And then the statement is positive, so the tag question is negative. And the verb or the main verb is read. It is past 2 of read. And the subject is he. So the correct answer is didn't he. And the last question, they can swim. Blah blah blah. Okay, the correct answer is can't they. Why? Because the statement is positive, so the question tag should be negative. And then the verb is modal auxiliary, can. And then the subject is they. So the correct answer is can't they. Okay. Alright, that's all of our material today. You have learned about what is the question tag, how to make a question tag, how to use the question tag, and the forms of the question tags. So, I wish that it will be useful for us. Don't forget to learn more about English. And if you like this video, just give a thumbs up and share it to your friends, and don't forget to subscribe. Okay, that's all. Thank you very much and bye bye.